ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଜାଣିବା ପୂତନା ବଧ। ସୁକ କହନ୍ତି ମୁନି ଆଗେ ନନ୍ଦ ଚଳଇ ବେଗେ ବେଗେ ବସୁଦେବର ବୋଲ ଶୁଣି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ର ପାଣି କଂସର ଆଦେଶୀ ଅସୁରୀ ପୂତନା ଯାଉ ଦିଗେ ଫେରି ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଏକ ଏକ ଅନେକ ମାଇଲା ବାଳକ ବେନିକୁ ଚରେ ବିଷ ଭରି ପିଆଇ ବାଳକ ସଂହାରି ଜହିଁ ବିଜୟ ଆଦି ମୂଳ ଜାନାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ କି କରି ପାରିବେ ଅସୁରେ ଯାହାର ନାମେ ଯମ ଡରେ ପୂତନା ବୁଲି ଚାରି ଦିଗେ ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଗେ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଅନନ୍ତ ବିଚାରିଲେ ଚିତେ ପୂତନା ଅଇଲା ଗୋପତେ ଅନେକ ବାଳକ ମାଇଲା ମୋହର ନୁହଁ ଇ ସହିଲା ଦୁଷ୍ଟ ମାରେଣ ମୋର ଜନ୍ମ ଅସୁରୀ କଲା ଏଡ଼େ କର୍ମ ଏମନ୍ତେ ହରି ବିଚାରିଲେ ପୂତନା ମନ ଆକର୍ଷିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ବିଚାର ଇ ବସି ଏହି ନଗରେ ଯିବି ପଶି ଆକାଶେ ଉଦେ ଦିନ କର ଅସୁରୀ ମାୟାର ଭଣ୍ଡାର ମାୟା ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ତିନି ଭୁବନେ ନାହିଁ ସରି ରୂପେ କି ପଟାନ୍ତର ଦେବା ଦେଖି ଡଳିବେ ସୁର ଦେବା କବରୀ ଶୋଭା ଫୁଲମାଳ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା କୋପଳ ପୃଥୁ ନିତମ୍ବ କୁଚୁ ଭାର ମଝା ସିଂହକୁ ପଟାନ୍ତର ରତ୍ନମେଖଳା ରବି ତ୍ରାସ ଝିନ ପତନି ରଙ୍ଗବାସ କନ୍ୟା ଶୋଭିତ ବେନି କାପ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ମୋହି ରୂପ ଅଳପ କହ ଇ ବଚନ ଅଣ୍ଡିର କୋକିଳ ଜେସନ ହରିଲା ଗୋପୀଙ୍କର ମନ ବାଳ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ଜନ ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ଘେନି କରେ ଅସୁରୀ ଚାଲ ଇସଦିରେ ପୂତନା ରୂପ ଲୋକେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି ଗୋଡ଼ାଇ ବୋଲନ୍ତି ଯୁବତୀ କିମ୍ପା ତେଜିଲା ଏହା ପ୍ରତି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ କେ ବୋଲେ ଅମ୍ବିକା ଅଟଇ କେ ବୋଲେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିଲେ ନନ୍ଦ ଘର କମଳା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଜଳଧି ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ କେ ବୋଲେ ଅଟଇ ଅମିନ୍ତ ପୁରାଣେ ଶୁଣିଛୁ ତଦନ୍ତ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ପୂତନା କହ ଇ ମଧୁର ବାଳକ ଅଛି କାହା ଘର ମୋର ବାଳକ ଏବେ ମଲା ଉରଜ ପୀଡ଼ା ମତେ କଲା କାହାର ପୁତ୍ର ଅଛି ମାଏ ସ୍ତନ ପିଆଇ ବିଥୋକାଏ ଅସୁରୀ ଚାଲ ଇସଧିରେ ମିଳିଲା ଯାଇ ନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପୀଏ ଗଲେ ଆଗ ସରି ଭିତରି ପୋଷିଲା ଅସୁରୀ ଯଶୋଦା ହୋଇଲା ଉସତ ସୁତମ ହେବ ବଳବନ୍ତ ଏ ମୋ ଘରେ ଯେବେ ଏବେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ନନ୍ଦର ଛାମୁରେ କହିବି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେବି ଯଶୋଦା ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ପୂତନା ଚାହିଁଲେ ମୁରାରି ବାଳକ ସ୍ୱଭାବି ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ହୋଇଣ ଅଚେତ ଯଶୋଦା ଘେନି ବନମାଳି ପୂତନା କୋଳେ ଦେଲା ତୋଳି କୃଷ୍ଣର ନ ଜାଣଇ ବଳ ଆକର୍ଷି ନେଇ କଲା କୋଳ କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଦେଲା ସ୍ତନ ଗାଢ଼େ ପିଆନ୍ତି ଭଗବାନ ପଞ୍ଚପରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଙ୍ଗେ ଜୀବ ଛାଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ ଅସୁରୀ କଲା ଘୋର ନାଦ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଡାକିଲା ଶବଦେ କମ୍ପିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭୂମିଖଣ୍ଡ କରଚରଣ ପ୍ରସାରିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଯୋଜନ ଆବୋରିଲା ବୃକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଗୋରୁ ଘର ଭାଜି ହୋଇଲା ସର୍ବଚୂର ମୁନି କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ କେ କହୁ ଅସୁରୀର କାଏ ଲଙ୍ଗଳ ଇସ ପ୍ରାୟ ଦନ୍ତ ନାସିକା ପର୍ବତର ଅନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ବେନି ଖାଙ୍କର କେଶ ତାମୂର୍ଦ୍ଧନି ପିଙ୍ଗଳ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ୱରୂପ ଯେନେ ଖୋଦିତ ଅନ୍ଧକୂପ ନଦୀର ତଟ ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଘ ଭୁଜ ଦିଶଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଶୁଖିଲା ହ୍ରଦ କି ଉଦର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର ଗୋପରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହୁରି ଭୟ ପଳାନ୍ତି ନର ନାରୀ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା କାହା ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଖି ଚକିତ ନନ୍ଦରାଣୀ ଭୟ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ର ପାଣି ଗୋପୀଙ୍କୁ କହ ଏ ଉତ୍ତର କେ ଘେନି ଅଛି ମୋ କୁମର ବହନ ଆଣୁ ତାକୁ ଯାଇ ମରିବି ପୁତ୍ରକୁ ନ ପାଇ ଦେଖିଣ ଯଶୋଦା ବିକଳ ଗୋପୀ ଧାମନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳ ଭୟ
खोजती घर द्वार देखिले पूतना ऊपर बेनी पर्वत मध्य रही जेसने जे शस कदी सई पूतना स्तन मध्य हरि गोपीए जाई कोल करी पुत्र को देखिण विस्मय आनंद होइले थोकाए रोहिणी देखिण सत लोके होइले कृत कृत्य गोपी मिलिले बेगे जाई कहती यशोदाଙ୍କୁ चाही विपद तरिला कुमार तू एबे इष्ट शांति कर शुणी आनंद नंदराणी पुत्र को घिनिले रोहिणी बेड़ी बसिले गोप नारी जेते यशोदा परिबारी बसा गोटिए आणी करी तालांजे पुत्र देह झाड़ी गोमय कराइले स्नान गोरज करती लेपन गोमय देले ठिया चिता जे प्रभु गो ब्राह्मण हिता अस्तरे दुर्वांकुर घेनी कल्याण करती कामिनी द्वादश अंग नाश न्यास करी गोपीन कहती नाम धरी जाहार नाही आदि अंत चरण रख हे अनंत यज्ञ ठाकुर श्री अंग रक्षा करंतु बेनी जंग अच्युत रखु कटी भाग गर्भ रखंतु पद्मनाभ हृदय रखु हाय ग्रीव कंठ तो रखु वसुदेव चंद्र रखु तो बेनी भुज मुख तो रखु ग्रह राज ललाट रखु सदा शिव शिखा तो रखंतु केशव तोर अग्रते चक्रधर पुष्ट आबोरी गदाधर सारंग धनु बेनी पाख कमला रखु तोर काख शंख तो रखु चारि कोण उपरे रखु नारायण गरुड़पति रखु तले मधुसूदन अंतराले दश इंद्रिय पाळु मन गोविंद रखु पंच प्राण चित्त तो रखु दिगपति माधव रखु तोर मति खेलते रखु बनमाली शयने कृष्ण प्रतिपाली चालते भोजने शयन रखते श्री मधुसूदन भूत बेताल प्रेत नर ग्रह डाकिनी निशाचर दुस्वप्न ग्रह पीड़ामान नाश करंतु जनार्दन निर्भय करू नरसिंह वज्र तो हेउ सर्व अंग आमर आयु तत्ते हेउ आयुष चिर काल रहु अशोधमाति सिद्ध साते एहांक आयु बल जेते ए सर्व तोर देहे हेउ तो जस तिनी पुरे थाउ न थाउ तते के जीणता तिनी भुवने सामरथा एमते स्नेह भर होई जसोदा कोळे देले ने स्तन पियाई नंदराणी भय चिंतई चक्र पाणी नंद जे थिला मधुबने आसी मिलिला तत्क्षणे देखिण पूतना शरीर भय कंपई थर हर मित्र बदनु ताहा शुणी सुमरी दृढ़ मने गुणी गोपाल मानंकु राइला दहन कर होबोइला नंद आज्ञारे गोपजन कहती कही बुदहन तत्क्षण करी खंड खंड दहिले पूतनार पिंड अनले दहन ते असुरी गंध प्रसरिला कस्तूरी आनंद होई सकल गंधे आमोद दिगपाल हरि भकिले पाजार क्षीर सुगंध केते कमातर अष्टांग जोगे मुनि गणे सेवंती जहार चरणे क्षीर संगते पंच प्राण तांक शरीरे हेला लीन पामरी शोभा बेअसुरी अनेक पाप थिला करी हत्या करिब तार केते देहरे अछि लोम जेते हरिंकी कोळे बसाइला श्रीमुख चाही क्षीर देला देवकी नंद जशोवंती वसुदेवंक जही रति तहिंकी पेशिले मुरारी असुरी गला आग सरी गोपी गोपाळे जेते गाये ताहांक क्षीर कृष्ण खाए बसिले जेते लोक मिले सर्वतरिबे एका बेळे असुरी दहन कराई घरे मिलिले नंद जाई पूतना आग मन लोके कहिले नंद आग थोके नंद जे विस्मय होइले समस्त कृष्ण सुमरिले गोपाळे कहती मंद देखि संसारे अद्भुत कहती नंद भाग्यवंत विपद तरिला बाळुत आमर अछि पुण्य बळ गोविंद रखिले सकळ निज मंदिरे नंद मिले कोळे बसाई बनमाळी श्रीकृष्ण शिरे देई कर चुंबिले मधुर धर विप्रंकुराई ग्रह शांति कराई चिंतई श्रीपति
नंदर आज्ञारे ब्राह्मणे करती शांति ग्रह गणे जगते जेते प्रायश्चित करती धर्मशास्त्र मत षड अक्षरे मंत्र पढ़ी नियंती कुश अग्रे बारी सहस्रे वश्याधेनु मूले सुवर्ण अलंकार तुले प्रसन्न होई विप्रगण कृष्ण को करंती कल्याण सकल रिष्ट रु अच्युत तते जे करंतु मुकत ज्ञाति भोजन देले नंद रिष्ट खंडीबे आदि कंद आनंदे होई कृत कृत्य कहती व्याशंकर सुत शुण हो कृष्ण बाळ केली आनंद होई मनी बाळी पूतना मरी बार बाणी कने शुणती जेते प्राणी असुरी तरी लाजे मन्ते सुजने जीवे सेही पथे भजन कर दृढ़ चिते हरि भक्तंकर मते गीत विनोदे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 दशमस्कन्धे श्रीकृष्ण विजय पूतनामुख्यणे नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।